समर सीजन बर्ड्स मान बहुत डेंजर खरा दिने एठी बहुत 40 डिग्री खरा आसे 41-42 भी पड़ाए केते कारण बर्ड्स जदि 24 आवर्स हांडी भितर बसिक रोचे आपण मैंने जानी जब बर्ड्स ब्रीडर आपण बर्ड अंडा को इनक्यूबेट करने बर्ड्स को 24 आवर्स एग ऊपर बसिक पड़े एग को इनक्यूबेट करिया पड़े इनक्यूबेट कले ही से हिट है चिक्स होंगी जदि एते खरा होची 40 डिग्री खरा होची आ जदि से माटी हांडी भितरे बर्ड्स जदि न खाई न पेकी ता भितरे सब बेले पई बसिक रहला भाबिबे से बर्ड्स रो कोन हबो। नमस्कार मो ना गुड्डू मु आपन को स्वागत करछि पुणी थरे गुड्डू पेट वर्ल्ड को। तो थंबनेल देखि तो आपण माने जानि थिबे एक्चुअली हमें को टॉपिक विषय रे कथा हबा। आज हमें कथा हबा बर्ड्स मानकर समर सीजन विषय रे। समर सीजन ने आपण बर्ड्स मानकर केमिति केयर नेबे ताको डाइट रे कोन देबे तांकर सीड मिक्स कोन रखिबे खरा दिने ठीक अछि तांकर प्रॉपर केयर केमति नेबे खरा रो बंचिया पई से टाइम रे आपण ब्रीडिंग करिवे कि नाही। सीजन होची बर्ड्स मानकर सबटू बड़ जिनस सीजन वाइज जदि बर्ड्स माने ब्रीडिंग करंती देन बेटर ब्रीडिंग हेता है। तो समर सीजन में एक्चुअली कौन कौन जिनस को आमे फॉलो करले को कथा को फॉलो करले समर सीजन हम पई बेटर हबो। तो चलंतु जानिबा ए वीडियो को स्किप करिबेनी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबे। जदि वीडियो को स्किप करछन आपण तो किछि भी बुझी परिबे नाही। तो वीडियो को स्किप न करी मो सहित बने की रहंतु वीडियो रो लास्ट पर्यंत। चलंतु वीडियो स्टार्ट करी। भाई माने समर सीजन होची गोटे बहुत इंपोर्टेंट सीजन जेमति कि हम डिसेंबर रे बहुत शीत दिन जेमति बर्ड्स को ब्रीडिंग प्रोग्रेस रे बहुत बड़ रोल प्ले करे। शीत दिन बर्ड्स जेमति बहुत भलो ब्रीड करंती ताको डाइट भी ए टाइम रे बहुत सेंसिटिव थाए बेटर ब्रीडिंग हुए चिक्स भी भलो आसंती शीत दिने मीटिंग करंती बहुत भलो शीत दिन बर्ड्स मानक पई बहुत भलो। किंतु समर सीजन बर्ड्स मानक पई बहुत डेंजर बट सेही जगह रे ही किछि भाई माने अछंती भूल कर दियंती बर्ड्स मानकठू से टाइम रे से माने ब्रीड नहीं जाती। तो सेटा ही समर सीजन रे बहुत बड़ भूल कथा कारण ओडिशा हमर सी साइड रे जाउची ठीक अछि पूरी कोणार्क हमर सी साइड एरिया रे जाउची। तो खरा दिने एठी बहुत 40 डिग्री खरा आसे 41-42 भी पड़ाए केते तो खरा दिने आमर जेहेतु सी साइड रे जो भाई माने आमर एक्चुअली ओडिसा रो सी साइड रे बिलोंग्स करछंती देन ओडिसा भी होना काहे कि बहुत जोरे एपटे खरा हुए। तो खरा दिने जो भाई माने आमर बर्ड्स रखिछंती से माने कोन करंती ना तांकर जो केते भाई माने अछंती अवेरी रखिथांती आ केते भाई माने अछंती केज रे भी से माने ब्रीड नियंती से माने कोन करंती ना शीत दिन वर्षा दिन खरा दिन भी तो सब वर्ष को 12 मास 12 ऋतु से कौन करते ना से हांडी को से पंजुरी भितर रखी दियंती। तो वर्ष को 12 मास से पंजुरी रे हांडी रखिबार जेते फायदा अछि सेते लॉस भी अछि कारण आपण को बहुत भाई माने अछन कि हमको बहुत सारा बार्स चिक्स हबो मु भलो डाइट दोछि भलो मेडिसिन भी दोछि आ वर्ष को 12 मास सेमती ब्रीड नेबी मु पूरा मालामाल हे जिवि किंतु फुल कर दोछंती एक्चुअली रे बर्ड्स मानगटू सेमती ब्रीडिंग निया जायनी ठीक अछि। ब्रीडिंग सीजन हला शीत दिन जोटा भी चलछि डिसेंबर सीजन तो ए टाइम होछि ब्रीडिंग सीजन बर्ड्स मानगटू ए टाइम रे ही आपण ब्रीड नै परिबे। किंतु समर सीजन रे भूल रे भी बर्ड्स मानकठू ब्रीडिंग केबे भी नेबे नाही कारण बर्ड्स जदि 24 आवर्स हांडी भितर बसिक रहउची आपण माने जानिथबे जदि बर्ड्स ब्रीडर आपण बर्ड अंडा को इनक्यूबेट करिया पे बर्ड्स को 24 आवर्स एग ऊपर बसिक पड़े एग को इनक्यूबेट करिया पड़े इनक्यूबेट कले ही से हिट है कि ता भितर चिक्स होंदी जदि एते खरा होची 40 डिग्री खरा होची आ जदि से माटी हांडी भितरे बर्ड्स जदि न खाई न पेकी ता भितरे सब बेले पई बसिक रहला भाबिबे से बर्ड्स रो कोन हबो बहुत शीघ्र से बर्ड्स मरी जीवो ठीक अछि। चिक्स भी न होई पारे एटार कोनोसी ग्यारंटी नै ठीक अछि। जदि आउटडोर रे आपण रखी सथि ताल तो बहुत बड़ दुखर कथा कि जदि से बेले छाई रे रखी सथि एक्चुअली चलिबो किछि टेंशन नै प्रॉब्लम नै देन जदि बाहर आपण आउटडोर रे रखी सथि जदि खरा बहुत जोरे होउची देन बहुत खराब कथा। तो बर्ड्स मानगठू से कथा हला बर्ड्स मानगठू समर सीजन में ब्रीडिंग नबा बंद करंतु केबे भी समर सीजन में बर्ड्स मानगठू ब्रीड नियंतु नहीं एग इनक्यूबेट करिया चक्कर से बर्ड्स ही मर जीवो आपनकर ही लॉस हबो बर्ड्स तो फीमेल तो मरिबो देन से चिक्स भी सब नष्ट हो जिवे ठीक है। समर सीजन रे एक्चुअली करिबा कोन समर सीजन रे एक्चुअली कोन करिवे ना समर सीजन ने आपण जिते को भी हांडी अछि आपण आइदर केज रे लगै थांतु अवेरी रे लगै थांतु कि आपण किंग केज रे लगै थांतु जिते को भी आपण बर्ड्स मानकर हांडी लगौछंती आपण ताको केज रे तो से केज रु
ଖରା ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖରା ଦିନେ କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଖରା ସିଜିନ ଆସିବ ତ ସେ ହାଣ୍ଡି ଏରାକ ଆପଣ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବେ। କାରଣ ଯୋଉ ବାର୍ଡସ୍ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡସ୍ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରା ହେଭି ଟେମ୍ପଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହେଭି ଟେମେଡ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବାକୁ ପଡେନି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଡ ପରେ ବ୍ରିଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପେୟାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଣ୍ଡି ନ କାଢିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିକ୍ସ ଦବା ବନ୍ଦ ହବନି କି ସେ ମେଟିଂ କରିବା ବନ୍ଦ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଲଗେଇଲା ମାନେ ସେ ବ୍ରିଡ କରିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ବାର୍ଡସ୍ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଭି ଟୋନେଡ ବାର୍ଡ ଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନଦେଲେ ବି ସେ ଆରାମ ସେ ସିଡ୍ସ ଖାଇକି ବି ବ୍ରିଡ କରିପାରିବେ କମ୍ପଲସରି। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ବାର୍ଡସ୍ ଅଛି ତ ଖରା ଦିନେ କଣ କରିବେ ନା, ଖରା ଦିନେ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ କି ସେ କେଜରୁ କି ସେ ଆଭେରୀରୁ ଆପଣ ସେ ହାଣ୍ଡି ଆରାକ କାଢିକି ରଖିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଟାଇମରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ସେ ଟାଇମରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ ମେଡିସିନ ଅଛି, ସିଡ୍ ମିକ୍ସ କମ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ। ନର୍ମାଲ ଦାନା ଯେତିକି ଚଲେଇବା କଥା ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଟ ଫୁଡ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଖରା ଦିନେ ଆମ ହାଲତ ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ବି ହାଲତ ଥାଏ। ଠିକ ମୋଟି କଥା ହିସାବରେ ସିଡ୍ ମିକ୍ସ ଟୁ ସେ ଟାଇମରେ ବେଶୀର ଫାଇଦା। ତ ସଫ୍ଟ ଫୁଡ ବେଶୀ ଆପଣ ରେଫର କରନ୍ତୁ ଖରା ସିଜନରେ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରା ସିଜନ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ସେ ଟାଇମରେ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡି କାଢି ଦେବେ, ସିଡ୍ ମିକ୍ସ କମ ଦେବେ, ସର୍ଟ ଫୁଡ ଅଧିକ ଦେବେ। ସର୍ଟ ଫୁଡରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ ବିନା ମଞ୍ଜି ବାଲା ତରଭୁଜ ଦେଇପାରିବେ, ବିନା ମଞ୍ଜି ବାଲା କାକୁଡି ଦେଇପାରିବେ, କ୍ୟାରେଟ ଦେଇପାରିବେ, ବିଟରୁଟ ଦେଇପାରିବେ, ପୋଦିନା ଦେଇପାରିବେ। ପୋଦିନା ବେସିକାଲି ଆପଣ ଖରାଦିନେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବଡି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଭିଡିଓରେ ବି କହିଥିଲି ଓଆରଏସ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଡର ବି ଆପଣ ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବଡି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିବ ସବୁବେଳେ। ତ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଫୁଡ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାରେଟ ମଞ୍ଜି ନଥିବା ବାଲା ଯେମିତି ତରଭୁଜ ହେଇଯାଉ, କାକୁଡି ହେଇଯାଉ, ବିଟରୁଟ ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପୁଦିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଖରା ବହୁତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ 11ଟାରୁ 2:30 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଖରା ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଓଆରଏସ୍ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଡର ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାର୍ଡସ୍ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗାଧେଇବା ତାଙ୍କର କମ୍ପଲସରି। ଖରା ସିଜନରେ ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣ 2 ଥର ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ କେଜ୍ ଅଛି ତ ଥାଳିଆରେ ବି ଆପଣ ପାଣି ନେଇକି ଥୋଇଲେ ସେ ଆରାମସେ ପରବାଡିକି ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାଖରେ ଟ୍ୟାପ ଅଛି କି ପାଣି ପାଇପ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ନର୍ମାଲି କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ଖରାଦିନେ ଗାଧେଇବା କମ୍ପଲସରି, ସର୍ଟ ଫୁଡ କମ୍ପଲସରି, ଆଉ ବ୍ରିଡ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବ୍ରିଡର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକା ଡେଟରେ, ତ କେବେ ବି ଏ ସବୁ ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମର ସିଜନରେ କେବେ ବି ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବ୍ରିଡ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଭିଡିଓର ବନେଇବାର ମୋଟିଭ ହେଲା ମୋର ଏଇଆ କି ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଚିକ୍ସ କମେଇବା ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସମର ସିଜନରେ ବି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବ୍ରିଡ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ମୋଟିଭରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ଏଇ ଭିଡିଓଟା, କି ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖରାଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଲ ଫିମେଲ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ମେଲ ଫିମେଲ ଟୁ ଆପଣ 2ଟା କି 3ଟା କ୍ଲଚ ନିଅନ୍ତୁ, କି ଅତି ବେଶୀରେ 4ଟା କ୍ଲଚ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଅଧିକା କ୍ଲଚ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମେଲ ଫିମେଲ ବାର୍ଡ ଠାରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେଲ ଫିମେଲ ବାର୍ଡ ମାନେ ତାଠୁ ଆପଣ 2ଟା କ୍ଲଚ କି 3ଟା କ୍ଲଚ ହାର୍ଡଲି ନେଇପାରିବେ। ଅଧିକା କ୍ଲଚ ନେବେନି ତାଙ୍କଠୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ 3ଟା କ୍ଲଚ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମଟକି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ରଖିବେନି, କାରଣ ଯଦି କେଜ୍ ମଟକି ଲାଗିଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଡ କରିବେ। ମାନଙ୍କଠୁ 3ଟା କ୍ଲଚ ନିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବାର୍ଡସ୍ ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ତାର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ବାର୍ଡସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲସ୍ ହବ, କାରଣ ସେ ଆଡଲ୍ଟ ପେୟାର ଯେହେତୁ ମରିଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍। ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନରେ ବି ବାର୍ଡସ୍ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ଆଡିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ ବି ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଖରା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏସିରେ ରଖିଦେବେନି, ସେଠୁ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଏସିରେ ରଖିଦେବେନି। ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରେ ଏସି ଅଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ କେଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଜରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଏସିରେ ରଖିବେନି। ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଥଣ୍ଡା, ତ ସେଇ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଥଣ୍ଡା ଛାଇରେ ଏୟାର ଯେମିତି ଏୟାର ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରପର ହଉଥିବ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଓଆରଏସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଡର ଦିଅନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ବଡି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲିକା। ସର୍ଟ ଫୁଡ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଡ୍ ମିକ୍ସ ନର୍ମାଲ ସିଡ୍ ମିକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାଙ୍ଗନି ଦାନା ବଗେରା ନର୍ମାଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଟ ଫୁଡ ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସମର ସିଜନରେ। ବାର ବାର ମୁଁ କହୁଛି ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ବ୍ରିଡ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସମର ସିଜନରେ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ବ୍ରିଡ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭୁଲ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
एक्चुअली पेट आउ प्लांट बेसिक रे मो यूट्यूब चैनल तो प्लांट बेसिस रे भी वीडियो बहुत शीघ्र आसवाक जाऊँगी जदि आपन घरे आपण पेट भी रखुଛନ୍ତି ता सह आपण प्लांट भी रखि परिबे कारण बहुत सारा प्लांट अछि आउटडोर प्लांट अछि इनडोर प्लांट अछि तो आपण जदि सेगुडा घरे आपणकर लगाउଛନ୍ତି आपन को गोटे पीस मिलिबो भितरु ठीक अछि बहुत सारा एयर फिल्टर गछ भी अछि जो माने बिना खरा रे बिना सॉइल रे भी बंची परिबे तो से सब जेमति कि ए टाइप रो मनी प्लांट हो कि से सब गछ को आपण घरे लगेले आपन को गोटे पीस मिलिबो एयर फिल्टर गछ सेगुडा को नेचुरल एयर फिल्टर ठीक अछि तो बहुत सारा वीडियो प्लांट बेसिस रे भी बहुत शीघ्र आसवाक जाउछि जोथरे कि आपन को बहुत फायदा मिलिबो घर को आपन को निज इच्छा रे आपन एक्जोटिक बनै परिबे आपन को वर्ल्ड आपन निजे बनै परिबे गोटे नुवा घर गोटे घर रे एक्चुअली एम्बिएंस आपन बनै परिबे गोटे नुवा टाइप रो घरे गछ आ पेट रहले केते शांति केते ब्यूटीफुल जिनसडा सेटा केवल मु जानि छी आ बहुत किछि भाई माने भी जानिथिबे एक्चुअली जो माने घरे आपण मानकर प्लांट अछि पेट अछि आपण मानू केते पीस मिलुथिबो सेटा मु ही निजे फील करि परछि कारण मु भी सेमति घरे प्लांट आ पेट रखुछि तो आपण माने भी घरे प्लांट आ पेट रखंतु तो ए दिटा दिन रहबा द्वारा जेते भी मन रे टेंशन थाउ अध घंटा पर्यंत आपण जाई कि सेति तांको टाइम दे देले आपण को माइंड पूरा रिलैक्स हे जिवो बहुत सारा बेनिफिट्स भी मिलिबो आपण को जेमति आपण पेट आ प्लांट ऊपर जदी दीटा को ऊपर बेसी रिसर्च करसंती देन सेटा आपणकर आगु को जाई गोटे बड़ बिजनेस ऊपर क्रिएट हे परिबो कोन हला ना एटा गोटे कार होल्डर तो बाइक रो होल्डर मु खोजुतिली सेते कस्टमाइज बाइक रो होल्डर एठी मिलिलानी कैमरा लगे पई तो मु एटा कार होल्डर नै आसी कस्टमाइज भी ताको हे जिवो बहुत शीघ्र हमर आउटडोर ब्लॉग आसीबाको जाउची वीडियो को केबे भी देखिया को भूलिबेनी आपण जदि हम चैनल रे नुआ अछंती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करिवे अब नेक्स्ट वीडियो रे नेक्स्ट टॉपिक आज पे एतिकी रहउची नमस्कार।